صلوا على النبي محمد. ربي خلق طه بالنور فيه احترام فيه احترام ناداه باليا مختار أنت الأمين أنت الأمين ربي خلق طه بالنور فيه احترام فيه احترام ناداه باليا مختار أنت الأمين أنت الأمين ربي خلق طه بالنور فيه احترام فيه احترام ناداه باليا مختار أنت الأمين أنت الأمين لما ارتقى البيت المعمور صلى إمام لما ارتقى البيت المعمور صلى إمام صلى إمام قد دنا بربه البهيج جميل البهيج جميل ربي خلق طه بالنور فيه احترام فيه احترام ناداه باليا مختار أنت الأمين أنت الأمين الروم تعال في الحور يوم زحام يوم تخضو بالغور
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Al-mukarramin, para alim ulama, para masyayikh, para sadah, para habaib, sada ajunan sadaja abdina sangat amul jaaki. Langkong-langkong ajunan semulja Kiai Haji Umar Faruk, ajunan semulja Kiai Nuruddin, ajunan semulja Kiai Fauzan, ajunan semulja Haji Zainullah. Cukenan ajunan semulja Kiai Abu Nawas dari Sidoarjo. Saya bekal rabuh malam mangken mulangah dan kulaban ajunan sataja tokoh masyarakat, sataja para kiai, para masyayikh sampun rabu tempat kak dito, sataja para undangan, sataja hadirin hadirat khusus F1 dak sahibil bait sahibil hajah, saya dak ajunan sataja abdina sangat amul jaaki rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah kesempatan malam mangken dan kulaban ajunan sataja tapangki bermuajahah dalam rangka memperingati acara Sebu Areh seampun menjadi tradisi Jawa Timur khususnya Indonesia. Saat mangken gak dito kulaban ajunan sataja hadir minangkah ngarep malar muka almarhum atau almarhumah sebeda i alam barzakh malam mangken gak dinto nga oleh seraman kecelaban ben tempat selaya sepora dusah sebab acara malam mangken. Amin. Sepaling penting Sebu Areh gak dinto tak krokun depak de alam kubur, tapi Sebu Areh gak dinto peringatan depak de sehadir malam mangken bahwa dari almarhum atau almarhum masih ampun meninggal, para kiai seampun wafat meninggalkan kita semua depak de are mangken gak dinto ampun Sebu Areh termasuk umroh gulaban ajunan sataja kurang Sebu Areh gak dinto peringatan karena apa-apa mangken ngucah orang seampun meninggal engki seporana manfaat tak manfaat ampun ilmu kubur. Idza matu intabahu, mereka tak nampun peringatin mangken, tak nampun nasihatin, ampun sadar ka masih hak ka masih batil. Yang batil yang hak mereka sudah sadar yang meninggal. Tapi mangken kulaban ajunan sataja panika mangken banyak rabun. Banyak rabun kok ketipan apa? Rabun dalam kaodian gak dinto. Sulit untuk menjadi orang yang bijak. Sulit untuk mengambil keputusan selekran betul-betul gak dinto sehat. Kadang keng todus ke masyarakat, kadang keng todus ke santren, kadang keng todus ke orang, sehingga kulaban ajunan sataja kencang tak bijak di dalam keagamaan. Makanya zaman mangken zaman por campur mangken kan. Apa-apa banyak orang gak dinto takok, tapi takok benih takok da ajunan Allah Subhanahu Wa Taala. Zaman mangken panika zaman takok ke makhluk, takok kehilangan orang, takok kehilangan umat, takok kehilangan masyarakat, sehingga panapa dampan mangken gak dinto sebender bungkos justru sebatil kongker lakran ikalak orang banyak mangken ijan lajani zaman mangken kudu tegas mungkin lakran nisar dan nak foto di saat kulaban ajunan sataja meninggal dunia lain areh nak foto pakun badai dalam kehakan badai dalam akidah sebender badai dalam manhaj sebender kak dinto pertahanan selakaran diwariskan wasiat aki bi bengasepo napa boleh kulaban ajunan sataja saat mangken kak dinto memperingati Sebu Areh kak dinto keng belas ongku dak bengasepo dan kulaban ajunan sataja ngereng nyukon dak ajunan Allah malam mangken kak dinto malar muka napa boleh malar muka cek pon orang lamben sampai debuna para ulama jelas aki kak dinto dalam kitab Ihya Ulumuddin orang mun datang haji datang umroh kak dinto ki toroen malaikat
Panika kurang lebih pak polo areh duaan ki mustajab. Dan kula dari bandara langsung dah kak dinto dari Mekah. Malar moga ajunan sateja. Ajunan sateja teka hajat azhar Mekah ben Madinah. Ben malar moga malam mangken kak dinto pertemuan. Tetia jalan kesadaran dan kula ben ajunan sateja oleh hidayah dari ajunan Allah. Amin. Salat ben salam ke ator dak Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga ndak para keluargana, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Para rabu sebeda mulja malam mangken kak dinto dan kula ben ajunan sateja caangkep pengajian resmi. Tapi mangken dan kula ben ajunan sateja mangken tepangki satretanan. Kilengki along bolong patang paenga toreh mun se bener terasaki mun se salah make sake ambu aki enggi mun se salah make sake make peti je pegel toreh gen on lawanan sambi ambu sambi aube leras enggi mun pengajian resmi pengajian umum tegang dulu takok deki bedo mak nyinggung punten mangken kak dito semuan musyawarah al mustasyar mu'taman tabun Kanjeng Nabi laku kula ben ajunan sateja panika mun musyawarah mun eram begin aman tak kira banyak isal aki oreng laku du malam lakon dan kula ben ajunan sateja ibadan dan kula ben ajunan sateja akidan dan kula ben ajunan sateja malam mangken ke musyawarah mun tepak ternyata ke selopot abek sering alakoh mak abek peti panika tepak seloka pak mun seloka peti lah keran mun ditampin jekajah malar muka tulia beres sekak dinto pak malam mangken kak dinto kan acara sebu are kak dinto lah keran tade mulai dari zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangken tegas haki sebu are tak wajib sebu are hukum tak wajib sebu are hukum tak kutuh sebu are bukan tandanya anak foto soleh apa napa mak sekak dinto engki mun lambe orang nyibuin benga sepon kak dinto pakun soleh apa napa mun reng lamban faham tentang ilmu mun reng mangken sebagian insyaallah tuan rumah kak dinto insyaallah tepak kefaham tapi masalah apa napa kesolehan anak foto kak dinto bukan di saat nak foto kak dinto mau beda acara untuk reng sepon tapi utamanya kenapa nak kanak panikah nak foto kak dinto alaksana aki perintah Allah Subhanahu wa taala nikah panikah silakaran betul-betul tekanan usaha aki manabitan gula ban ajunan sateja paleman ke alam kubur usaha aki nak foto najang hejeng usaha aki nak foto tak ada eran besi haram usaha aki nak foto tak megan balah usaha ki nak poton tak lebur nyaken orang muslim usaha ki nak poton tak lebur keluar kata kotor ajunan mula sete bangga kalau benar nak poton mak kita ngaholen bangga kalau benar nak poton mak kita nyibuin tapi sebaliknya ajunan meninggal nak potonan di laku gajina haram amponlah saya buin mak seket kaleh reng sepon ilmu kubur pakun atau wadarin menyesalan di nak foto katiga dinto. Jadi saya pak kasih apa? Nah foto najang bajang tepak akidana tepak kelakona pas sebuin. Apa napa dan gula mungkin tidak menentukan apa orang yang mau membeda sebu are belum tentu kena apa napa kesolehan anan belum tentu apa napa polan reng mangken pani kebanyak rohnya paruh. Ekalak kerokun ekalak mannya manumuloloh kerokun dingi ngalakoh tanpa uning kada sarah. Enggi bukti apa-apa acara sajian kabudi asal-salan khusus Indonesia maulid nikah dan gula mungkin keluar maulid Nabi hukum tak wajib maulid Nabi kak dinto hukum di para ulama beni pas wajib pagi beni kutu hari Senin beni kutu bulan maulid tapi mungkin saya terjadi orang awam amulat mun beni bulan maulid tak sah mulut nemu beni lagi oh mulut mungkin elaka bola tacuna para ulama lambe apa-apa ma'mulat mulut kak dinto sejarah mengenang kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam situng nomor 2 memperkuatkan akidahnya orang mak le kenal dak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nomor 3
Kenapa boleh mengenalaki sifat-sifat muljana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari panikah Kanjeng Nabi panikah dadi tauladan. Tapi mangken kadin tok gelenon. Lamba kadin tok para kiai, apa napa mak mau bersenji? Kadin sebersenji esene beri doa tapi Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Doa salawat dak Kanjeng Nabi. Tapi tinggal kebudi kak disa anta syamsun anta badrun anta nurun fauqon beni doa kak disa acereta katipan apa sejarah Kanjeng Nabi katipan apa Kanjeng Nabi kak dito perjuangna materak da umat bagaikan matahari materak kalaban keimanan orang yang mengesahkan Allah orang yang penguning dak swarga orang yang takut dak neraka orang yang pecinta dak Allah orang yang kenal dak Allah orang yang pakon ngurmat dak yang sepona sampai Kanjeng Nabi Muhammad cerita aki akhlak mulja akhlak apa nikah cerita aki Kanjeng Nabi lampe Kanjeng Nabi kak dinto lebur misem Kanjeng Nabi kak dinto pemaaf panika cerita aki kapi dalam maulid keng karena bahasa Arab di reng kampung kabele doa kapi bahkan mangken maulid kebaik pesugihan kok ketiban apa contoh kiai ngarang berzenji atau dia ulami atau maulid diba panapa simtud duror kadis saat cerita aki sejarah Kanjeng Nabi lebat syairan lantunan lagu malah engak dek Kanjeng Nabi tapi bireng mangken kebaik doa kapi kita pate anu bani kita pate melenceng ki bener-bener pas di saat sallallahu ala Muhammad jogo kapi kadis sama napa tacuna di saat kita maca selawat dak Kanjeng Nabi langsung males dak selawat kula ben ajunan sateja tak milih sekiae si Habib sepekus sebajingan bali selawat bi Kanjeng Nabi di saat Kanjeng Nabi males selawat para ulama ngajirin ngurmat ka Kanjeng Nabi bahkan pakon ahayal Kanjeng Nabi Rabu katipan apa lenare sing ngadep Kanjeng Nabi jege Pak napa bi reng mangkene lah ka bola ke jege narbu jeruk arbu jeruk, arbu semangka, arbu PC, bahkan pada panjat pinang, kan 17 Agustus. Ini kemeleceng ngamon, bahkan tan kula hadir dak maulid, taman hadir ceramah di dalam maulid, ternyata kula ceramah cek sehingga di tepanggung, kanan tan kula biduk nak keteloh. Apa? Saporana berangkat dari organisasi apapun, mun lah melenceng, berangkat dari tokoh siapapun. Lamun lama lenceng potran pasir abai mun salah potran pasir abai mun bener jale pelian tak bodoh potran makir aja pas tidak salah abi jaga aja pada kelok bi abai neraka lain hari mun sesat tak ada lindungi Islam panik adil mun salah mun bener lanyalan kena poton bajingan lanyalan kebajingan pesen bajingan ni kalah benih hagang ngalak pakpun tapi andin bajingan nu lain maki bajingan tak nampun mak kain lain pasirah Allah saya tak terima Kanjeng Nabi tak terima kula banajunan strategi saat mangken kadi terker-peker polan panapa Indonesia apa nih mangken mulai rosak ilmu sajan redup lebur korokun kekeramatan saborana keramat memang beda Pak kekeramatna para ulama kekeramatna para wali sedepa ka derajat wali pentar ka asa seceh mangken asa socce tauning abajang tauning lima wali ke berak ke timur panika mangken saborana latar belakang pengajar mulai lambak dipentingkan mumun duga potra abak mun duga sendemin pasere sing ngajar potrana apa napa takut tak tepak sujud takut tak tepak udun mangken yang penting viral motor anak yang penting viral esra pengajian yang penting viral memburu hukum ngastete orang viral di TikTok beni wali sokor ngundang ajunan mangken ngundang dan gula para kaleroh para mentarlo kaleroh banyak kiai alim Pak elan bulan mak bedemak ke barizi yang punten bedemak ke taifur bedemak ke karar bedemak ke imam maksus bedemak ke banyak kok sepon mapas hamid rek si undang bedepan apa bener viral polan alim bunten viral polan tiktoker ngastete seborana gulai dalam hal kak din tetemburuan Pak tinggal gula make kebaji noreng
Keng kula tetap menyuarakan siapapun yang tidak punya latar belakang pendidikan dalam agama, tolong jangan ngomongin agama. Mangken haram ben halal jual mangken. Nas tete dalam hal kak dinto. Leras ki? Oh, mangken tore pebijak zaman mangken kak dinto. Pak, lambe. Niki zaman lambe ke? Mun mangken jak pada aki. Niki zaman lambe. Derin penting akan ketika dinto. Sendianya mah titel ustad. Sendianya mah ben titel kutu hafal ebuan hadis. Kutu hafal Al-Quran. Kutu bisa istidlal. Kutu bisa istimbat dari Al-Quran. Kutu bisa istidlal dari Al-Quran. Kutu oning da usulul hadis. Kutu oning da usulul fiqh. Kutu oning da balaghah. Kutu oning da tafsir. Kutu oning da hadis. Kutu oning da mustalahul hadis. Kutu oning da baru di titel ustaz. Dari ngas tete. Napa boleh ulama jumtek kian. Tapi zaman mangken Pak. Ampun ngiring aki ke zaman ampun. Yang penting ngejeng bejeng, oning syahadat, oning tahu oning caran audu, oning ajaran asasoceh, malain mengedukasi ke masyarakat tentang akidah, tentang syariat, tentang akhlak. Panika patot cek gocana ustad. Tinggal makita oning maca kitab, yang penting oning tahu caran masalah mangken tengkas romben mungkin. Patot cek kebaina ustad akeloi. Ekabain film enggak dikas apa-apa, akuin lapangan banyak terjadi kak dinto. Akuin tore, kita memang harus membela para guru, membela para ustad. Tapi tore mungkin guleban ajunan satu aja, tingkatkan kesadaran diri. Malah tak eka kebaik kocain bi oreng, malah tak eka kebaik cemoohan bi oreng. Todus ponduk, guleban sampian monduk ke sitong ponduk atau besitong lembaga. Keluar dari lembaga, mun atitel santri, mun atitel ustad, mun atitel gus, mun atitel lora, kengain jaga level pondok, jaga level agama nah, tako orang sajan beci ke agama, tako orang sajan beci ke pondok, gara-gara akhlak terjadi lapangan saat mangken. Leres ki? Jadi mangken tore saling bentoh, sabuora nah. Dan kula menyuarakan ketika dinto beda saya suara dekan kula amat tawah, cek bon. Anapa? Pas mukaan aib orang, bini muka aib orang. Keng mun tak buka masyarakat banyak tepo mungkin. Ajual selon ke belai kirimin bujuk napa kabibad. Saborana, las jelasan baik. Kula teroni ngak amma selok beda orang saya kirimin selok dari bujuk. Ata pantar ke kuburan keng nyari selok, pasere sing anjuraki. Ata pantar ke kuburan keng nyari keres, pasere sing anjuraki. Beni Muhammadiyah dan kula Pak, dan kula tokoh NU. Dan gula ketua MDS Rijalul Ansor Mekasan. Tan gula bani Muhammadiyah. Kenco mamang tore. Mangkan sebu are pabade bi para kiai dipertahankan sitong menghargai kultur yang ada di Indonesia. Ya Arab tade sebu are. Indonesia mak bade. Olan lambe kebiasaan orang apol kompol Pak. Dibudin bi para kiai lambe senyeberaki agama di Indonesia kak dinto tak erosak budaya selagi tidak bertentangan dengan agama. Mangkan Islam kak dinto multikultural. Contoh pelet beteng, oning pelet beteng sabe. 7 bulanan, muntak burung rekaren butuh guys. King comai petepak bi kiai ini apa ada enten tak haram sampean. Maka apa lede beteng. Bahkan bagus kortot cuna tepak. Inggih. Kenapa situng? King terus lambat hanya lambat nanak foto. Saya beda ilmu tabuk mulai tadi orang jinga ciben rengajeng bajeng. Sabain pelet 7 bulanan. Ki, sabai 4 bulan ngireng, sabai 7 bulan ngireng. Ben bulan ki ngireng kurang beda besen. Polan menteng mangken yundang mendadak berkata insyaallah banyak alasan Pak. Beda sebelangan kayak gigi. Yang biasa Pak, relasi apa napa? Cek saking kemakmuran panika dibutuhkan. Engki kemakmuran kak itu dibutuhkan. Bahkan suatu negara mun gajin pejabat sekoni banyak koruptor. Laras gi. Jadi kula banajuna saja memang butuh relasi. Zaman kanjeng Nabi Muhammad para sahabat itu umin harta ghanimah. Punten setiap guru ngalak gaji benih pak taklillahi taala kak desa. Keng kegelanan make guru make kiai pada tero pada ada Pak benih cesen. Enggi. Benih cesen enggi. Sing cuma tahapan para kiai para ulama mulai lambat tak teman mintaan gaoreng.
Beda ya saya. Tada ilah tak apa. Pada make gula toh mana rasain lamba apa ngajen keluar dari compok, keluar dari acara, tanya aki berapa biaya? Duma sayar kena pak. Siapa ngajen duma sayar kena. Ngucap saya ikhlas malamal tuh. Tadi di Budin sudah nggak usah positif A1 keren. Tak masalah. Karena apa-apa? Pangeran abri rezeki dan gula pribadi bukan satu pintu, banyak pintu. Mungkin mulai dari pengajian ketemuan ban orang lampu beri kan sekadin toh. Orang mana kaku tuh bagus menyangkan B teh. Tapi berurusan ban orang cek mikir duit nomor belum bolo. Ikhlas bakal ada, pengisto bakal ada, pesena beng. Mun sampiannya takwa, orang yang patang lebur pani ketakwa ada Allah. Orang yang patang lebur, patang nolong wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Pani termasuk daripada ketakwaan gula ban ajunan saja. Mun namen takwa tunya nabeng. Tapi mun nabeng tunya belum tentu takwa nabeng. Enggi. Pada mun sampian namen padi reben tombu. Enggi. Mun sampian namen rebe padi tak kertembu. Nika. Jadi mun urusan ben panapa abai kor lillahi taala paringin gampang. Para kiai mulai lembek pak. Para kiai seorang nang Indonesia para kiai banyak talak kok. Tapi apa mak mobil genteng. Apa mak roh manajer aja. Tunyen nabeng. Apa engki pulan alatinan orang nih. Alatinan santri. Bahkan di masyarakat kurang puas. Mak beda mak kaya Allah kowe kocak anan sero didi. Mak kain teh beki keluaran sero murok. Ting mak kain aja keng kocen mak kain tamak. Ting pon juga roboh. Cak kocen ki masuk aki ke media. Kurang ajar orang kan itu. Sapa orang kurang ajar. Pak, aku aja gembi belu daripada putran sampean sitong teh. Tanggung jawab pada kansa para kiai para ustad trolen jalan laban rajin tar kasar malam jor-joran ke sesebu maile terapale nang sendengan makan pentol cilok salang tulok pada tero king tak sempat takok santrena keluar mun keluar pergaulna rosak anarkoboy mun anarkoboy ketempuan da Allah ketempuan garing tuana tak sempat keluar arabet santrena kadang gelenon penten sompengan imtihanan ben pembangunan sekolahan 1.000 setahun bentan 2 tahun nih mangkan gelenon di saat berdepan duk fokus dalam pelajaran fokus dalam agama man kaya manin bi sampian jak sampai penten sompengan nyumpeng kada mun bedetehel pecah tuli ganten jak sampai mundut kiai nah apa panika semacam lepotran sampian lain area junna Allah subhanahu wa ta'ala tapi pikir mungkin sompengan punya hilu imtihan nabah kerokun acara gedjo gedan ben romben pikir kaya mana maksudnya ketiban apa sapa oleh romben engki kok lah pak tepak mun laki engki mun bini lah joget oleh labu tapu tidak piten nah leburan bini engki mun abon tak abur leburan make gula lebur ka orkes pak engde napa enten nungku sampean mah tanya katen gula engki sampean lebur kering bini engki pada make gula tore pahangken ngantos ora bini positif ndak gula pas saya tak kincong mah gelenon tong gelah hasad pakun beda make gula make mak kaya ketemu tak hasad ere kincong mah karena di ilmu cengket teh tak ndek nyiher ka oreng enggi cengket ilmu senyengket tore gula ben sampean karena sering ngapolongi pengajian tore petegas bede hal penting mangken kadinto mun pendidikan serius nak poton ajunan saja bakal serius sedeti hamba Allah tore mangken imtihanan zaman mungkin acara ilmu ni sebab kul 11 mulai dari maghrib ajang joget bintang tauladan pembagian pahala ampun pembagian piala dan lain ting lokol 11 penceraman serong kebumbun lah katon dula mulia ledak nikah tetila tauning dak ahli ilmu tauning dak pentingnya ilmu tauning manfaat ilmu tauning ngamuljaaki ilmu teti patot beda ustad ipat ngabi anak bi reng tuana murid beda apa yo komaki gara-gara
nyeltek kopi patot apa ilmu kurang masuk dek wali santri, ilmu kurang seriusaki dek santri, mungkin panika saya seriusaki abalik boleh kagila pembahasan para elang ampun pelet beteng nggih pelet beteng panika Pak hukum tak masalah pola apa sitong asadeka edel nggih nomor 2 panapa boleh asolawatan tak kejak merabu kiai ben ustad ajunan ni pakona berjanji kata nomor 3 silaturahim getang kapi belum pelet betul kornos loros keng saya coba itu bela coba toreh ni kan saya coba situ mandi gembang abengkang bade kan tuh bung sempung abengkang nama tak abengkang bung sempung badan apa tak ada yang kipan nikah bengkang ahlan wa sahlan Kiai. Masya Allah beliau panutan abdina pun bung sempung bengkang lagi saya kocek bengkang pani ke muka aurat saya nggak berdering bini tak aku dengan bengkang apa tak bengkang saya nggak kayak ngain oleh mandi gembeng oleh 7 rupa ingan mobil anyar kasih tinggal di mobil anyar kan diberi gembeng 7 rupa reng sepo dan gula sampai makin neku dek tradisi ya ketika ini mau ngomongin mobil anyar saya nggak cok kalau pengen gembeng malah selamat siap ingat lagi gembeng 7 rupa keng macakiat korse jadi ruqyah zaman Kanjeng Nabi ibadah iridu alayya ruqakum daun Kanjeng Nabi sahabat mai setukang ruqyah badan nak ruqyah ya kita kok beda kamu musyrikan lambak sahabat minta ongkos mena ruqyah oleh orang ruqyah minta ongkos lambak beda sahabat ruqyah si tong orang sampai oleh embi tongan ibang acere tidak Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi jawab kemem ben kok matai pemilu panikatan dah bahwa orang ruqyah panika oleh pon ngalaki pendeng beri gembeng macaki mana apa sepertama wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr telo kalih panapa hasiada ban bismillah panapa hasiada keselamat dari ain keselamat dari panapa ain panika matana orang seajeling ka abe lebur atau bebaci panika mere ahaddu minas sila lebih tajam dari pedang beda orang beratabu tak nampun seher keng karena tetanggen tampanderin pegil dibudin beratabu pas saya rasa ada bu Kanjeng Nabi al-ainu haqqun ain nyata enggak situ nomor 2 qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilah terus nomor 3 qul a'udzu birabbil falaq maca aki surat al-falaq surat an-nas apa keselamat dari ngahasad keselamat dari seher pas repoaki ke aing pas pandiaki ke mobil sakadin tajukan let pelet keng petepak jabung sempungnya dan jompon tak bisa panik kesimandin butuh sepopoh waktuan lake cok toro lap seropandin kalaken mun mak saya dan roman kodungin gilu kodungin petotop aurada pas pandiin mun korang cangrep kelem jeding tak masalah panik lagi nikah salah nah kenceng abengkang pelet beteng nomor 2 kenceng ai tikat andi keyakinan mun tak pelet anan tak bulujo panik kebanyakan benga sepo panik saya nggak cong anan pelet ya takut kurang sokon takut tanah kurang situng takut tak bulujo panik orang yang kecuba dajunan Allah mirip kelaban tradisi orang jahiliyah cek sampai andi kertak akatikan lah peletin pelet nah tak pelet nah yang kok mana pelet deki selamatin tangan anak foto insyaallah jadi orang yang soleh mun kok tak mampu cek maksa sampai tang tautang ampun tak usah pelet 1.000 rupiah bagi kena jatem 5.000 rupiah bagi kena jatem niat pelet selamatan pon cukup orang yang mulot sampai tak bisa jangunceng tak masalah andin 1.000 kebeli saya guring 4 rajin olok anan olok ambu atau keran kayak ngain Kanjeng Nabi sambil deer sama aja solawat ini kemulot tak kudu jang-jang orang sampean mampu andi makeluar satsa memulot onjang orang Prabu berkata pemewah jak korogun korong ajam
kan mangken ada model beda bensin 5 liter mun parlo kena benar solar pemasok aki ke dalam patati berkat tak masalah tapi cek saingan di dalam hal kak dinto nika pak nika pelet beteng kacipan apa kula ben ajunan sateja sebuare kak dinto bi para ulama sampai mangken ditradisikan bahkan tradisi kak dinto jadi ibadah polane dalam biasa merabu pengajian beda berjanji beda para kiai beda para ulama serabu kak dinto tanam pun ngaji ngingalen robena ngingalen wajana kor abe tak beci kor abe lebur tu sekenin lontor kafir ngingalen ring alim kak dinto mun kula beni pak ngingalen ki Abu Nawes tuh ronto tusan bawa sampean ninggalin gula tak sajian pahala lebur tuh sedeki nih kah tapi banyak akidah kelakuan saat mangken gak dinto melenceng panik ketacuna sebuare mirip kalaban tacuna ziarah kubur kenapa kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirul maut au tudzakkirul akhirah dabun kanjeng Nabi Muhammad engkau lamba nyeke katang sahabat untuk aziarah kubur apa polan sahabat tak siap lamba awal-awal Islam sahabat tak pate oning katipan apa fikih Islam katipan apa pemahaman akidah tak pate oning ki ibalain bi kanjeng Nabi lah aziarah kubur mulai lamba kanjeng Nabi kadin tok aziarah kubur mulolo tapi sahabat sempat dilarang apa polan sahabat kita siap tako adan badan ni kuburan mangkan bi kanjeng Nabi pakon fazuruha mai kaki aziaruah ke kuburan karena saung kuna kuburan panika mai ngak ka pateh atau mai ngak ka akheh kayak ngain 2 poinna mun sampean aziarah ke kuburan sitong male ngak ka pateh kayak ngain ci abe pada mulia nomor 2 male abe ngak ka akheh panapa saya bekal ke sangu ale nari akhirat katipan apa amal ibadah baca yasin baca fatihan katipan apa tata keramana angkui muntar ka kuburan assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun cak alengkan ka kuburan cak nitten ka kuburan cak mun temun nyetas kuburan cak mukan aurat e kuburan reng mangken sampai mun temun nyetas kuburan mun ziarah petepak syarat hukum sunnat orang ziarah kubur tapi beda syarat mun reng bini dengude mangkat kajibi anyak minyak afum parfum ada beda positif panika beni oleh ganjaran dosa mangkat ke kuburan pada orang mangkat ke masjid mangkat ke kuburan muni bini ki ngude jauh dari compon kuburna ngas teteh cak ten cak afum parfum memangkat ban mahramah male oleh ganjaran pas tak be dengan kui FTV enggak bisa tak be ada FTV TV film pak kelampian celang kecamatan pai syuting bah benta ben saya delu ibu ini anakmu sudah sukses demak be jalung teh dunga bae roman aras oleh ganjaran nara mangkat ke jibi dengude mundeng-mundeng abering pamana abering kakan abering lakena abering reng sepona mangkat ke kuburan manika tata kramana panapa boleh kula benajunan saja mangken justru melenceng entar ke kuburan anu apa nyari keres nyari akek engki nyari manti ya nyari manti ini mangken seboran lambe para bujuk para sepo neng-nengan kuburan mak apa polan mak kelamban panika wiridna pak panapa bede salah sitong aki ae pak wiridna sitong mate pakonan dari kanjeng Nabi aksiru dzikra hadzimil ladzat pokon banyak engak kebareng semata ada keman nyaman yaknil maut pokon banyak engak kawan makanya mate sampai bede sengale kuburna kamera malah engak kapate takut sampai kelepen kapate mun engak kapate engak kepersiapan kajiban apa sing ngadep ajunan Allah nikah tapi mungkin mun sampean aziarah ternyata nindak ring lamban lebur neng kuburan polan lamba ni kan neng kuburan malah engak kapate nomor 2 malah nyepeh takut tekir seng ben bel takut tekir seng ben oreng apolong sekancan rasanan milo tusan giya teti neng kajibi kuburan ring sepeh tafakkur lakaran male enggak ada ajunan Allah ker mikir bi reng mangken yoba teromanti male banyak tamu yang entar ke kuburan huruf masuk ke dalam lamba orang ngata apa ke gua panik
alasna keng terawaduan naban pangeran mangken panapa apa keng teraman dia Deki kok mun manti banyak tamu ya. Mun banyak tamu yang andi Alphard, andi Pajero, panika berarti nyari dunya ka kuburan. Saya ngajak nyari dunya ka kuburan. Sampean doa wali songo, falhamdulillah. Tawassul apa tepak. Mun sampean tak uning caran tawassul haram tawassul. Nika mangken bioreng kelanon saborana. Para kiai mulai dari Mekah. Mulai dari Mekah lambat dan gula petong tahun bani Mekah. Para kiai kadinto sering duka apa-apa gara-gara ulama-ulama zaman mangken, tokoh-tokoh zaman mangken, maksudnya kajiban apa? Kenceng banyak eten jebi orang awam lakon sedangkan aben tandi ilmu. Contoh, entar ke kuburan atau wasul sampai dari ngawur Pak panarena berdeng aziarah. Entar ke kuburan bujuk. Mun kaki lakaran lawan li bujuk engkau lakukan di otang kol sanga. Mun kol sanga engkau tak endi saya kesara otang berarti kaki tak wali. Tawasul kajiban apa banika? Pai tantang bujuk. Lopot atau babuntan ai tikat minta ke bujuk. Tak oleh. Ulama kadinto ngajrin mantar olya berokana bujuk tempat mangken kak dinto buk'ah silakan buk'ah kak dinto tempat silakan agung. Kenapa? Minta dajunan Allah melar muka olya berokana wali songo Syekhuna Khalil manter abe kak dinto otang tuli serana bagus tawassul saya nggak cek ngaur atau wasul meningat mun sampai ngaur salah atau wasul akidan lain ares tadi korbannya junna Allah subhanahu wa ta'ala jadi mun kerana abe tandi ilmu atau wasul tinggal langsung minta da Allah baik enggi atau bemunter atau wasul nyari kiai nyari ustad ajar pada pak enggi pohon menikah ziarah kubur pada mirip ben sebu arek malai engak kasih mate mangken ngak dinto ekeremin sedekain tahlilin insyaallah depak amin depak nomor 2 malai engak kapateh pangacina ben sebu aren malai depak kasih odi pani kasih hadir malam mangken malar mukeng oleh kesadaran amin tore mulai mangken Pak zaman mangken zaman cambur mangken beda kejahatan sebekal arosa kegulaban ajunan satu aja sampean percaja atau tak percaja terserah ke laku du malam cilingaki laku du malam cilingaki asal salan sebelum asal salan tokoh pada tokoh ustad pada ustad ponduk pada ponduk bekal asal salan laku du malam mungkin beda senjata lebih bahaya daripada nuklir. Kenapa kak dinto? Hapen sampean mungkin EA. Hapen sampean beda kapi ampun. Roben orang bisa alle. Aku bay video ebri roben panikah. Suaran bisa etende. Musik mungkin banyak rogi gara-gara aja po EA. Panikah saya gocen robot semakin po ilmu orang satunya sabai Google pas bisa tong yang bisa di robot orang itu dekapi atanya ilmu agama sampai dan gula nyunguk WA dan gula atanya beda EA tanya EA kak desa tanya aki ilmu faraid bi dan gula saya melarat berempat kam ashabul furud berempat fardo saya al furudul muqaddarah jawab faraid kapi munarya online nisfun dengan syarat tidak panikan mun panikan ilmu faraid saya melarat kak desa jawab bi EA kapi atanya hukum nikah jawab atanya hukum terongi cah jawab tapi beda HP mungkin laku du malam olah sih bekal beda pesta demokrasi sampean ngolah sini 2019 panarena banyak patang pesuan beda banyak patang murtad lagi encan murtad muntak milen kosong belu encan muntak milai kosong lema langgar bekal tade masjid ban ponduk bekal tade bekal kiamat depan apa kapi beda panika kabar-kabar hoax kapi ternyata mangken ki beda ponduk bahkan ponduk sajan banyak orang gedang-gedang kapi sampai patena patang amur tataki patang kafiraki patang jurung pagi ke neraka capok 2019 mana kita ada jelinga ki laku du malam mun pas robana si tong tokoh kiai gula ban sampean eten robana suara eten akhir rekam sebar di sekampung bekal beda ceretan lain hari orang ngucen mak kain TV bekal beda ceretan orang lain hari apeson ke mak kain TV apeson ke gurun TV bahkan apa benar bekal atau karena
bekal de tengah HP sebisa abentah tibi lah kudu malam. Sebekal arasan na sampian, sebekal medepa di saat sampian abentah orang pedepa ke orang bekal lihat tuh bi robot panika Pak. Panika ngastete hulu ben ajunan sateja. Terpenter menggunakan gadget elektronik saat mangken putrana betasin. Cek lah benare panagu HP, cek lah benare pa ajar ke YouTube, cek benare pa ajar ke TikTok. Tore nyari aki guru talaki, male oning akhlak, male oning akidah, male oning kaderajat, male ngaule berokan ben sanad dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena laku du malam bekalian cobi robot kepi terus orang sajan rosak orang alem lem aleman sajan banyak sajan muncul tak guru dak bentuk tapi guru ke Google make atobat oleh dua hari langsung jadi ustad banyak saat mangken gak dinto panika si bekal merosak ke generasi selanjutnya tore adua malarmu ke selamat saja keng tore pekenceng aja genak foto pas serius aja genak foto silahkan ocol ke umum silahkan ocol jadi polisi silahkan ocol jadi apa saos tapi kengain ce ocol mun tada akidah ben akhlak kepotran sampian ce ocol mun tada syariat ada mun tak uning abejeng ce surat tegang pakun jadi tuang tepo enggi mun tak uning akidah saya ngak ce ocol kaceba bu nikah orang Madura mungkin banyak mulai mun mun telasan ternyata piape sabajeng telasan banyak murtad kabi porop akidan gara-gara wak tauan orang sebeni Islam nuro agaman bodi senurok ke Hindu bodi senurok ke panika tapi mun yadan ring sepon lama Islam banyak mungkin di Madura banyak mungkin petran sampian mun tak loros akidan jangan diocol ke Jakarta patepak gilu ke ustad ke kiai mak kita mun juga entera akidah kiai langkeren mau ning akidah kiai pau ning syariat kiai pau ning salat cebit abit mun duk mung krok gun tereng pelaku cebit abit napa boleh reng bini takok tak baju laki niki mun tak ibu mun duk takok leter gilu luar mun ibu mun duk abit gilu reng sepon pada gimeng takok tak baju lah tapi cebit abit ajarin akidah setepak ajarin syariat cara nabojang setepak ben ajarin akhlak sorot santri tata krama insyaallah kak dinto ocol mah kita tiap mana apa saos insyaallah jadi orang selamat enggi oh tinggal tak napa mah kita uning baca kitab korja kau mengakoh tokoh agama apa napa ulan panika penting dak dan kula ben ajunan saja sekak dintok eran sebisa sampai yaki kak dintok beliau al mukarram kayak Abu Nawas ampun Rabu beliau mangken kak dintok bekal ngisekna juga ndak ajunan saja perangaki caakin cekan tada lebihna ilmu kesempatan kak dintok belum tentu seumur hidupnya ajunan tepangki boleh sarang ke Abu Nawas kan sekak dintok juga ajunan belum tentu tepangki boleh sarang abdina apa napa kesempatan kak dinto lain hari bekal setia kemuliaan bagi ajunna Allah Subhanahu wa taala cakin cegan perangaki sampai betul-betul selesai jeka aja lakaran mun agama ke tengah lakaran keng je saking padeng 5 jutaan per orang tada ke tengah maki sopu jadi lakaran jeka aja ki lain hari ajunna Allah la Arab lain hari panika bukal di Araban setera amin sekadin to orang lebih nyon sepora wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan jazakumullah khairan katsira wa jazakumullah ahsanal jaza. Apa yang telah disampaikan oleh beliau bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin.